بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز، ویڈیو اور سلائیڈز تینوں چیزیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ السلام علیکم۔ تو آج پھر آخری سیشن ہے انشاءاللہ سر، پھر ریویژن بھی تو رہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اصل کام تو اس کے بعد ہے۔ چلیں سر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ابھی سے کمر کس لیں۔ انشاءاللہ سر انشاءاللہ۔ سر مہینہ ہو گیا کس کے بیٹھے ہیں۔ اچھا چلیں جی، شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق نمبر 20 سی اور ڈی آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے کیو سی 1 کے بعد کیو سی 2 میں مصحف کے پہلے پارے میں سے 5 پیجز پڑھے، جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 پیجز پڑھے، جس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات تھے۔ کورس 3 کی آیات میں بھی بنی اسرائیل ہی کے حالات بیان ہوئے۔ کورس 5 کے ابتدائی 2 صفوں میں بنی اسرائیل ہی کا مضمون چلا، اور آخری 3 پیجز میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور کعبہ کی تعمیر وغیرہ کی بات ہوئی۔ تو آج ہم 20واں صفحہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم ان کورس 5 میں آنے والی آیات کو ہم نے بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کیا تھا، تو ایک مرتبہ شروع سے دہرا لیں سارے پچھلے 4 پیجز کے اشارات۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ، بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی، اور وہ امت گزر گئی۔ یہ پچھلے 4 پیجز تھے، اور آج ہم نے جو 20واں صفحہ پڑھنا ہے، آخری 2 اشارے، ان کے پہلے 2 اشارات تھے ہو جاؤ یہود و نصارہ، دہرا لیں ان کو ساتھ ساتھ، ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے۔ اور یاد رکھنے کے لیے جو اشارات ہم نے یاد رکھنے ہیں، اس کو ہم 3 مرتبہ دہرائیں گے۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی۔ یہاں اسی خطاب کی اگلی کڑی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے فرمایا قولوا آمنا باللہ، اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اور اب تیسرا جو حصہ ہے اس میں ان کو مزید جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے حق کی طرف لوٹ کر آنے کی۔ تو اسباب اس میں کیا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے۔ اور دوسری بات کہ یہودیت اور نصرانیت بعد کے لوگوں نے ایجاد کی، انبیاء کرام تو سارے کے سارے مسلم ہی تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی کہنا یہ بعد کے لوگوں کے نام تھے، انبیاء تو مسلم ہی تھے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
مسلم اور مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ تھے، مومن کے ٹائٹل کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے مختلف نام رکھ لیے ہیں۔ نئے لفظ صرف 2 آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کتنے لفظ ہوں گے جی؟ 3۔ اتحاجونا نا، اتحاجونا نا، کیا تحاجونا تم جھگڑا کرتے ہو، نا ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ اور ہم سب، لہو اسی کے لیے ہیں، مخلصون خالص یا مخلص۔ تو ان آیات میں اور پچھلی آیات میں اللہ نے انہیں الگ الگ طریقوں سے اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف انداز میں اسلام کو پیش کیا تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ جائیں۔ ہمارے لیے قرآن میں دعوت و تبلیغ کی اور بات کو پیش کرنے کی بہترین ٹریننگ موجود ہے کہ ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھیں اور قرآن نے کس طریقے سے غیر مسلموں کو اسلام کی اور قرآن کی طرف دعوت دی ہے، ہم بھی اسی طریقے پر لوگوں کو جب بھی دعوت دے رہے ہوں تو وہی طریقہ اختیار کریں۔ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ براہ راست اللہ رب العزت سے متعلق معاملہ ہے۔ وہی ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا رب ہے، اور رب کا معنی ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے معاملات میں بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو ہمارے سب کاموں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اللہ کے متعلق ہمیں مخلص ہونا چاہیے، یعنی ہر عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا جانا چاہیے، ہر نیک اور اچھا عمل، نہ کسی اور کا خوف ہونا چاہیے، نہ ہی نام یا شہرت یا کسی کی جانب سے تعریف کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز یا صرف بچا ہوا وقت خرچ نہ کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جملہ لکھا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہے، کسی غریب کو کچھ دینا ہے، تو ہم اپنے گھر سے اگر کپڑے دے رہے ہیں تو وہ والے کپڑے لیں گے جو اب ہم نے پہننے نہیں ہیں، ہمارے لیے پسندیدہ نہیں رہے، یا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، کوئی چیز استعمال کی دینی ہے تو وہ دینی ہے کہ جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہی، یا ہم نے جس کو ریجیکٹ کر دیا ہم وہ چیز اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح دین کے معاملے میں اگر ہم کسی کو دعوت دیں تو ایک عذر آتا ہے جی، ٹائم نہیں ملتا ہے، وقت نہیں بچتا۔ تو جیسے ہم باقی چیزوں کے معاملے میں اپنے اوقات کو خود فارغ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دین کے حوالے سے اور اللہ کے راستے میں وقت خرچ کرنے کے حوالے سے وقت کو بچانا چاہیے، مینیج کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان تصورات اور اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے لفظی ترجمے کی ایک مرتبہ مشق کیجئے میرے ساتھ۔ قل اتحاجوننا، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ
अल्लाह के बारे में, वहुवा रब्बुना, हालांकि वही है हमारा रब, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, वलना अमालुना, और हमारे लिए हैं हमारे अमल, वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, वनहनु लहू मुखलिसून, और हम उसी के लिए खालिस हैं। दूसरी आयत का हिस्सा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा, क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिमुस्सलाम ये सब के सब थे यहूदी या नसरानी? कह दीजिए, क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह? अम तक़ूलूना, अम यहाँ पर क्या के माना में है? अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, भला तुम कहते हो, इन्न इब्राहीमा, कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़ा, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, व याक़ूबा, और याक़ूब अलैहिस्सलाम, वल अस्बाता, और औलाद याक़ूब, ये लफ्ज़ पहले गुजर चुका है, कानू हुदन, वो सब थे यहूदी, औ नसारा, या नसरानी थे। कुल, आप कह दीजिए, अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, ये एक नया फ़िक्रा है, नई तरतीब से अल्फाज आए हैं। अल्फाज अगरचे हमारे पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन ये तरतीब जो इस जुमले की है ये एक नया अंदाज है। तो अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम सब हो, अअलमु ज्यादा जानने वाले, अमिल्लाह या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज्यादा जानने वाला है। तो अअलमु की बजाय हम कुछ और भी लगा सकते हैं, अअंतुम अफज़लु अमिल्लाह। अपने जुमलों में इस्तेमाल करें हम अगर, तो अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हुए हम किसी को कह सकते हैं अअंतुम अअलमु हम अना, क्या आप ज्यादा जानते हैं या मैं जानता हूँ? ठीक है जी। या अना अअलमु अम अंतुम, क्या मैं ज्यादा जानता हूँ या आप ज्यादा जानते हैं? तो इस अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहूदियत और नसरानियत इन अजीम नबियों के आने के बाद इजाद की गई, वरना इन अंबिया का दीन तो इस्लाम था, यानी अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो हमें भी असल दीन इस्लाम की तरफ ही लौटना चाहिए। अंतुम आलम, क्या तुम अल्लाह से ज़्यादा जानते हो? ये अल्लाह की जानिब से एक ज़बरदस्त ऐलान है। कोई ज़िद्दी इंसान ही होगा जो इतनी वाज़े और मौसर बातों का इनकार कर दे। यानी अगर हम आपस में आर्ग्यू कर रहे हों और जो रिलेटेड टू फील्ड आदमी हो, वो उसके मुकाबले में कोई एक अननोन पर्सन उसके साथ बहस करे, तो एक आखिरी जो हमारा जुमला होता है, क्या तुम्हें ज्यादा पता है? तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि हक और हिदायत के बारे में अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? ये गोया कि एक तरह की तंबीह भी है, वार्निंग भी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत के पैरामीटर्स तय कर दिए और मेयार बता दिया कि ये हिदायत का तरीका और रास्ता है, तो फिर किसी किस्म की कोई बहस नहीं होनी चाहिए। तो एक हदीस लेते हैं इन्हीं आयात की तनाजुर में। हदीस का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। डॉट डॉट से मुराद यही है कि इससे पहले भी कुछ बात थी, लेकिन जो हदीस का टुकड़ा हमारा मतलूब है वो क्या है? अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ इख्वतुल लिअल्लातिन उम्महातुहुम शत्ता व दीनुहुम वाहिद, कि तमाम अंबिया अल्लाती भाइयों की तरह हैं। अल्लाती भाई कहते हैं उन दो भाइयों को या ज्यादा भाइयों को जिनका बाप एक ही हो।
बाप शरीक, लेकिन उम्महातुहुम शत्ता, उनकी माएँ अलग अलग हैं और उन सब का दीन एक ही है। ठीक है जी। तो तमाम अंबिया को अल्लाती भाई करार दिया गया, बाप शरीक भाई करार दिया गया। तो इस हदीस के वजह से भी और कुरान की इन आयात के ज़रिए भी हमें ये बात पता चलती है कि हमारा ये क्लियर विजन होना चाहिए और नज़रिया होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को एक ही दीन देकर भेजा था, जिसकी बुनियादें थी तौहीद, रिसालत और आखिरत का पर ईमान और अक़ीदा, ईमान बिल गैब। तो अल्लाह ताला हमें भी उस बुनियादी दीन पर ईमान लाने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दें, आमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा दोहरा लें एक मरतबा मेरे साथ। अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, इन्न इब्राहीम व इस्माईला, कि बेशक इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़ व याक़ूबा, और इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम, वल अस्बाता, और औलाद याक़ूब अलैहिस्सलाम, कानू हुदन, वो थे यहूदी, औ नसारा, या नसरानी, कुल, कह दीजिए, अअंतुम अअलमु, क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो, अमिल्लाह, या अल्लाह ताला। अमिल्ला असल में अम प्लस अल्लाह था, मिलाकर पढ़ने के लिए मीम के नीचे जेर आ गई, अमिल्ला। बा मुहावरा तर्जुमा, कह दीजिए, क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा और तुम्हारा रब। हमारे लिए हमारे अमल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम तो खालिस उसी के हैं। और क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम ये सब के सब यहूदी या ईसाई थे? आप कह दीजिए, क्या तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह ज्यादा जानने वाला है? तो इसलिए दीन पर अमल करना जो है वो अल्लाह की रुबूबियत का तकाजा है कि अल्लाह जो हमारा पालनहार है, पालने वाला है, जिसने हमारी ख्याल रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम पर ये लाजिम बनता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें। और दूसरी बात कि ये बाद वाले लोगों ने टाइटल्स दे दिए यहूदी और नसरानी के, जबकि अंबिया जो अपनी दावत लेकर आए थे वो इस्लाम की दावत लेकर आए थे, उसमें यहूदियत या ईसाइयत, नसरानियत वगैरह नहीं थी। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, व नहनु लहू मुखलिसून में हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी मुखलिसीन में से और मुखलसीन में से बना दीजिए। मुखलिसीन, मुखलिस बंदे, खालिस, और मुखलसीन चुने हुए, उसको चुन लिया गया, खालिस कर लिया गया। तो अल्लाह हमें मुखलिस भी बना दीजिए और मुखलस भी बना दीजिए। और मुखलिस और मुखलस बनने के लिए कुछ करने के काम भी हैं, उसके हवाले से हमें एहतसाब भी करना चाहिए। और आइंदा की प्लानिंग हो कि जब भी मुमकिन हो मैं अपनी नीयत को चेक करूंगा और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। मेरे किसी भी अच्छे काम में, नेक काम में अल्लाह की रज़ा की और अल्लाह की खुशनुदी के अलावा कोई दूसरी नीयत शामिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। शोएब हैदर साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? जी सर, आयत नंबर 1 में वहुवा रब्बुना का तर्जुमा किया गया है, हालांकि वही है हमारा रब। जी, यहाँ पर ये हालांकि जो वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है? वाव 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 का जो तर्जुमा है यहाँ पर हालांकि किया जा रहा है। वाव का एक माना हमने जनरल पढ़ा है और के माना में, लेकिन वाव बाज़ औक़ात हाल, जो हमने हाल पढ़ा है ना पिछले लेसन में, हाल बताता है क़यामन व क़ुऊदन, तो वो लफ्ज़ हाल बता रहा होता है। बाज़ औक़ात एक पूरा जुमला हाल बता रहा होता है। तो यहाँ पर जब पूरा जुमला हाल बता रहा हो तो उससे पहले एक वाव आ जाता है, जिसके ज़रिए से वो पूरा जुमला हाल बताने के लिए आ जाता है। हालांकि वो तुम्हारा रब है, तो ये वाव जो है वो यहाँ पर हाल बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ। वाव की वजह से तर्जुमा हालांकि वाला किया गया है। ठीक सर है, ये वाव हालिया है ना? जी, इसको वाव हालिया कहते हैं।
اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، حال بتانے والا. اسماء، اسماء میں آ رہا ہے اعمال، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، عمل، کام، اور عمل کو کہتے ہیں. اور اعلم یہ اسم التفضیل ہے، جاننے والا. اعلم کا معنی زیادہ جاننے والا، عالم جاننے والا اور اعلم زیادہ جاننے والا. اسبات گزر چکا ہے پہلے، سبتن کی جمع ہے، اسبات سبتن کی جمع ہے. اور ہودن اور نصارہ جو ہے وہ یہودی اور نصرانی کی جمع ہے. یہودیون کی جمع ہودن یا یہودن، اور نصرانیون کی جمع نصارہ. 3 حرفی صحت مند افعال اس میں سے اعلم آ رہا ہے تو اعلم سے عالمہ یعلم. کمزور افعال کو دیکھ لیجئے، قل، قال یقول ہر دوسری لائن میں آیا ہوا ہے، کانا بھی ہر دوسری لائن میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا فعل نہیں ہے جو نیا ہو. مزید فی میں آیا تو حاجونا، یہ کون سے پیٹرن پر ہوگا، کوئی گیس کر سکتا ہے؟ تو حاجونا، اور اس کا مادہ کیا ہوگا؟ ہا جا ہا ہے جیم جیم مادہ ہوگا، اور حاج یحاج. کون سا پیٹرن ہے؟ حاسب یحاسب. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر آپ کتاب سے دیکھ کر بتا رہے ہیں تو سر حاسبہ یحاسب، حاسبہ کا پیٹرن ہے. حاسب کا پیٹرن. اگر تو کتاب ہے تو دیٹس ویری گڈ، کتاب سے دیکھ کر بتا رہے ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ حاجہ، وہاں تو حاججہ تھا، تو یہاں پر حاجہ جاہدہ یجاہدو ہوگا، جی جاہدہ یجاہدو نہیں ہوگا. اس کورس میں ہم نے حاسبہ پڑھا ہے نا ریفرنس کے طور پر، تو اس لیے حاسبہ ہی ہم کہہ رہے ہیں. ویسے جاہدہ بھی یہی ہے، حاسبہ، جاہدہ، قاتلہ، یہ سارے سیم پیٹرن ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ تو حاسب کی وجہ سے تو حاججو ہوگا، لیکن کیونکہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں، حرف ہیں، تو حاجو. تو حاجو ہو گیا، جیم پر شد آ جی. گئی. اور تو حاجونا، یہ کون سا صیغہ ہوگا، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ تو حاجونا یہ ہے یا تو حاجو یہ ہے؟ اس سے سامنے ہوگا، سامنے والے. تو حاجونا، ٹھیک ہے جی. اور چونکہ دو ایک جیسے آئے ہیں اس لیے یہاں پر مرج ہو گیا. اصل میں تھا حاججا یحاججو، تو پھر یہ مرج کر کے یہ پیچھے بن گیا ہمارے پاس حاجہ یحاجو حاجج، محاجن محاجن اور محاجتن. تو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں آؤٹر لک میں سیم ہے، لیکن ہم ڈیپتھ میں جا کر اس کو اگر پڑھیں گے تو یہ محاجن جب آئے گا تو یہ محاججن تھا، اور محاجن مفعول والا جو ہے وہ اصل میں محاججن تھا. یہ بات تو آئی ہوپ کہ اب کلیئر ہو گئی ہے، پیچھے کئی ایسے گزر چکے ہیں مضطرون وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور حاجہ یحاجو کا معنی باہم جھگڑا کرنا، بحث کرنا، حجت بازی کرنا. مخلصون مسلمون کی طرح ہے تو اسلمہ کا پیٹرن ہوگا، خا، لام اور صاد، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اسلمہ کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا، اخلصا یخلصو اخلص، مخلص مخلص اخلاص، اخلصا یخلصو اخلص، مخلص مخلص اخلاص، خالص کرنا. اخلصا وہ اس نے خالص کیا، تو مخلص خالص کرنے والا. الحمدللہ. اور اس میں اگر ہم دوسری گرامر دیکھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک جوڑیوں اور جملہ اسمیہ وغیرہ کے حوالے سے، تو اس میں جملہ اسمیہ کتنے ہیں؟ جی، جملہ اسمیہ
लना अमालुना व लकुम अमालुकुम। उससे पहले शुरू से आए ना, कुल तो हाजुना फिल्लाही हुआ हुवा रब्बुना नहीं, रब्बुना रब्बुना हुआ रब्बुना। व रब्बुकुम। और ये दूसरे जो है लना अमालुना लकुम अमालुकुम, ये वो सूरतें हैं कि जब खबर पहले आ गई है। खैर हमने वो वाली जो है ना वो सूरतें अभी नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम उसको पढ़ देते हैं। हम इसमें जोड़ियां तलाश कर लें, जार मजरूर वाली जोड़ी ज़मीरों के साथ या अस्मा के साथ। तो पहली जोड़ी आ रही है फिल्लाही जार मजरूर, और फिर लना भी जार मजरूर है, सर उससे लकुम पहले रब्बुना भी है। अच्छा जार मजरूर देखो। जार मजरूर ढूंढ रहे हैं ना सिर्फ। लकुम जार मजरूर है, लहू लहू जार मजरूर है, और बस ताल्लुक वाली जोड़ी रब्बुना लहू नहीं होगी, होगी रब्बुना अमालुना की जोड़ी कुम अमालुना अमालुकुम। अमालुना अमालुकुम, और नहीं है। बस बाकी दो रह जाती हैं अपना सिफत वाली और इशारे वाली, वो इसमें नहीं है हमारे पास, इन आयात में नहीं है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी लहू वालेकुम। नहीं होगा मजरूर में? जी जार मजरूर है ना लहू में, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। लहू है। अच्छा, और हमने पढ़े हैं जी नसब वाले, कौन कौन से इसम मंसूब होते हैं नसब वाली हालत में। तो यहाँ पर कौन कौन से इसम नसब की हालत में आ रहे हैं? सर बताते हैं इसको। इब्राहीमा, इस्माईला, इसहाका, याकूबा, असबाता। हुदन नसारा। तो पहले ये बताएं, ये जो नबियों के नाम है ये क्यों नसब वाली हालत में आ रहे हैं? सर ये गैर मुनसरिफ है। नो सर ये इन्ना का इसम है। इसम है, इन्ना का इसम है। गैर मुनसरिफ तो हमने पढ़ा ही नहीं है। गैर मुनसरिफ क्या होता है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। नहीं इन्ना इनकी से हालत चेंज नहीं होती। अभी हमने नहीं पढ़ा ना, मुझे नहीं पता अभी। चलिए ठीक है, ठीक फिर है? हमें भी नहीं पता। सही जी है। आपको भी नहीं पता होना चाहिए, अगर है तो भूल जाए उसको। तो ये इब्राहिम, इस्माइल वगैरह ये सारे इन्ना की वजह से, इन्ना का इसम है सारे, इस वजह से ये नसब वाली फॉर्म में आ रहे हैं। हुदन ये किस फॉर्म में है? ये भी नसब है, ये क्यों है नसब में? एक और भी है मेरे पास सर काना की खबर है। खबर है। काना की खबर है, तो काना का इसम किधर है फिर? वो कानून के अंदर ही वो है। छुपा हुआ है। वो होम है सर। वो हम जो इसके अंदर छुपी हुई ज़मीर होती है वो कानून का इसम हो जाएगा, और हुदन जो है वो इसकी खबर हो जाएगी। ठीक है, खबरू खाना। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी है? नहीं है। अच्छा, एक जुमला इसमिया और भी तो है, अंतुम आलमु, तुम ज्यादा जानने वाले हो। आ को अगर हटा दें तो अंतुम आलमु, ये भी जुमला इसमिया बनेगा। ठीक हो गया जी। चलें, नसारा जो है ये भी नसब वाली फॉर्म में है, लेकिन ये चूंकि ऐसा इसम है जिसके आखिर में खड़ी जबर वाला साउंड है, तो ये नसब इसका अलग से बयान नहीं होता। लेकिन है ये भी कानून, हुदन जैसे कानून की खबर है, इसी तरह नसारा भी कानून की खबर ही है, और ये नसब वाली जगह पर है। लेकिन हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे कि ऐसे अस्मा को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है। तो ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ है। हम चलते हैं ग्रामर की तरफ, और ग्रामर में हमने आज वाली ग्रामर में क्या पढ़ना है जी? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गैर मुनसरिफ। अब आ गया जी गैर मुनसरिफ। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था गैर मुनसरिफ, तो अब आ गया गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ क्या होता है? इन सराफा यन सारिफु, टेबल बनता है इन सराफा, इन सराफा
यनसरिफु, ये कौन सा पैटर्न है? कौन सा, इस तरह का हमने कौन सा टेबल पढ़ा है? इनसरफा यनसरिफु, इनकलबा यनकलिबु, इनकलबा यनकलिबु। तो इनकलबा का माना क्या था? वो पलटा, वो पलटा। इनसरफा, सरफ कहते हैं फेरने को, सर्फ कहते हैं फेरने को। इनसरफा का माना फिर क्या होगा? वो फिरा, जी, वो फिरा। तो मुनसरिफ का माना होगा फिर फिरने वाला, और गैर मुनसरिफ ना फिरने वाला। ना फिरने वाला। गैर मुनसरिफ का माना ये होगा कि ना फिरने वाला। अब किस हवाले से ना फिरने वाला? तो इससे मुराद ये है कि हमने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी इसम है वो रफा की हालत में पेश के साथ आएगा, नस्ब में ज़बर के साथ, और जर में ज़ेर के साथ। तीन हालतों में फिरता है, वो तीन सूरतों में फिरता है, तीन शक्लों में। लेकिन गैर मुनसरिफ जो है वो तीन सूरतों में नहीं फिरता। वो क्या करता है, आइए देखते हैं। इसम की असली आमतौर पर जो तीन हालतें होती हैं वो क्या है? रफा की हालत होगी मुस्लिमुन, नस्ब की हालत होगी मुस्लिमन, और जर की हालत होगी मुस्लिमिन। रफा की हालत मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, और जर की हालत मुस्लिमिन। जैसे हम ये सारी मिसालें करके आए हैं। जा मुस्लिमुन, रअयतु ज़ैदन मुस्लिमन, समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन। यहाँ पर मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तीन शेप्स में ये फिरा हुआ है मुस्लिमुन। एक में पेश आ गई, एक में ज़बर, एक में ज़ेर। तो ये ऐसे इसम जो तीनों हरकतों के साथ आ सकते हों, और उनको जो है वो कहा जाता है मुनसरिफ, क्योंकि वो फिर रहा है, फिरने वाला है। लेकिन कुछ इसम ऐसे होते हैं जो तीन हालतों को नहीं लेते, उनको फिर कहते हैं गैर मुनसरिफ। ठीक है जी। मिसालें देखें, अल्लाहु गफूरुन था, अल्लाहु गफूरुन दोनों रफा की फॉर्म में थे। लेकिन अल्लाहु अकबरु में क्या है? तनवीन नहीं आएगी, अल्लाहु अकबरु। तो गैर मुनसरिफ का जो कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर क्या किस हवाले से वो नहीं फिर रहा, तो एक तो पहली बात ये समझ में आ गई कि उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, यानी डबल हरकत नहीं आएगी, कभी भी तनवीन नहीं आएगी, कभी भी। ये हमेशा के लिए कुल्ली कानून है। अल्लाहु अकबरु, अकबरुन नहीं हो सकता। मतलब अलिफ लाम शुरू में आए या ना आए। बाकी इसमों के बारे में तो ये है कि अगर शुरू में अलिफ लाम होगा तो तब तनवीन नहीं होगी। गफूरुन होगा, लेकिन अल गफूरु, जब अल शुरू में लगाएंगे तो फिर गफूरुन की तनवीन चली जाएगी अल लगाने की वजह से। लेकिन ये जो गैर मुनसरिफ हैं, इनके अंदर अलिफ लाम हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसके आखिर में तनवीन नहीं होगी। तो एक पहली एक्सेप्शन। और दूसरा काम क्या है कि इसके आखिर में जेर भी नहीं आ सकती। जैसे हम दुरूद शरीफ में क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। इब्राहीमी नहीं पढ़ते, इब्राहीमा पढ़ते हैं। हालांकि इससे पहले अला मौजूद है, अला के बाद इसम जो है वो जेर वाला आता है, लेकिन इब्राहीम ने जेर नहीं दिया बल्कि जबर के साथ है। तो दो इसकी जो है ना वो फंक्शंस हैं जिसमें ये काम नहीं करता। एक ये तनवीन नहीं लेगा, और दूसरा कसरा यानी जेर नहीं लेगा। जो इसम तनवीन न लेता हो और कसरा यानी जेर न लेता हो, ऐसे इसम को गैर मुनसरिफ कहते हैं। अब वो गैर मुनसरिफ कौन से हैं वो आगे हम देखेंगे, कौन कौन से किस तरह के अस्मा हो तो वो गैर मुनसरिफ होते हैं, और उसके अलावा बाकी सारे के सारे मुनसरिफ ही होंगे। यानी इस आगे हम जो तफसील पढ़ने लगे हैं उसके अलावा बाकी आने वाले सारे इसम मुनसरिफ ही होंगे, उनके अंदर सारी चीजें आएंगी। तो मुनसरिफ इसम की तीन हालतें क्या होंगी? रफा की मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, और जर की हालत मुस्लिमिन। जबकि गैर मुनसरिफ जो है वो गैर मुनसरिफ की तीन हालतें, रफा की हालत होगी अकबरु,
اور نصب کی حالت اکبرا، جر کی حالت بھی اکبرا، جر کی حالت بھی زبر کے ساتھ شو کریں گے. اب فرق کیسے کریں گے کہ یہ اکبرا نصب والا ہے یا اکبرا جر والا ہے؟ تو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہے تو یہ پھر جو ہے وہ جر والی حالت ہوگی، اور اگر یہ جو ہم نے نصب والی صورتیں پڑھی ہیں مفعول وغیرہ کی، ان میں سے کسی فارم میں آ رہا ہے، کسی رول میں آ رہا ہے، تو پھر وہ نصب والی فارم ہوگی. تو دہرائیں میرے ساتھ، میں حالت بتا رہا ہوں، آپ ان جو الفاظ کو دہرائیں گے. رفع کی حالت پہلے اکبر کا، رفع کی حالت اکبرو، نصب کی حالت اکبرا، جر کی حالت اکبرا. جر کا اور نصب کا اشارہ چینج ہوگا لیکن پروننسیشن چینج نہیں ہوگی. تو رفع کی حالت اکبرو، اکبرو، نصب کی حالت اکبرا، اکبرا، جر کی حالت اکبرا. ابراہیم کے ساتھ رفع کی حالت ابراہیم، ابراہیم، نصب کی حالت ابراہیم، ابراہیم، اور جر کی حالت ابراہیم، ابراہیم. پھر سے ابراہیم، رفع کی حالت ابراہیم، نصب کی حالت ابراہیم، ابراہیم، جر کی حالت ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم. تو نہ اس پر تنوین ہے نہ ہی کسرہ ہے. تو یہ چند اسم ہیں جو اس طریقے، یعنی زیادہ تر اسماء کے اندر جو ہے وہ تینوں حرکتیں آ جاتی ہیں، زبر بھی آ جاتی ہے، زیر پیش، ساری تینوں حرکتیں بھی آ جاتی ہیں، تنوین بھی آ جاتی ہیں. جنرل رول یہی ہے کہ ہر اسم کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتی ہے. اس میں سے ایکسپٹ فیو، چند ایسے ہیں جن میں یہ نہیں آ سکتی. تو وہ کون سے ہیں؟ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک کہانی کیا ہے؟ معاویہ نے شادی کی مریم سے. تو معاویہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کے آخر میں معاویہ تن نہیں ہوگا، معاویہ تو ہوگا. اسی طرح معاویتی نہیں ہو سکتا بلکہ معاویہ تا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکوں کے، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آئے، وہ کون کون سے ہیں؟ اسامہ، طلحہ، حذیفہ، یہ ہیں نام مردوں کے لیکن ان کے آخر میں گول تا آ رہی ہے. تو یہ سارے ایک کیٹیگری آ گئی. معاویہ. دوسری مریم. مریم جو ہے وہ یہ بھی ایسا نام ہے جو عورتوں کا نام ہے. عورتوں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں عام طور پر. عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا چلیں، اس سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ گھمایا نہیں جا سکتا بلکہ وہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے. اچھا میل سمجھ گئے اس لیے خاموش ہے. اچھا مریم جو ہے وہ عورتوں کے نام، یعنی پہلی کیٹیگری مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا ہے، وہ غیر منصرف ہوں گے. دوسرا لیڈیز کے اکثر نام غیر منصرف ہیں. اور پھر اس کے بعد آ رہا جی معاویہ نے شادی کی مریم سے، ان کے یہاں اولاد ہوئی اور اس اولاد کے نام ہے ابراہیم، احمد، عفان، عمر. ابراہیم ایک کیٹیگری ہے، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے نام. انبیاء کے نام کون سے؟ ابراہیم ہے اور اسحاق ہے، یعقوب، جیسے آج ہم نے دیکھا یہ ہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب. اور کون کون سے آتے ہیں؟ ایوب ہے، آدم، ایوب، یوسف، یونس، یہ سارے جو ہیں وہ انبیاء کے نام، یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں ایکسپٹ فیو. محمد اور ہود جی، اور نوح علیہ السلام صالح اور نوح اور لوط. شعیب علیہ السلام. شعیب بھی ہیں. جی سر، 5 ہے نا؟ 5 ہیں. تو 5 انبیاء کے ناموں کے علاوہ باقی سارے انبیاء کے نام غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 3 کیٹیگریز ہو گئی. مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا آئی،
لیڈیز کے اکثر نام اور انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. چوتھی کیٹیگری احمد. احمد کا معنی یہ ہوا, احمد سے آپ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی نام احمد والے ساؤنڈ پر ہوں, جتنے بھی نام احمد والے ساؤنڈ پر ہوں گے, جتنے بھی الفاظ اسم احمد والے ساؤنڈ پر ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. احمد, اکبر, اسلم, اصغر, ارشد, یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر ساؤنڈ میٹر کر رہا ہے. ایک ہم نے ساؤنڈ پکڑ لینا ہے. افعالو کا وزن جو ہے, اس وزن پر آنے والے تمام اسم غیر منصرف. عفان, عفان سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے نام جن کے آخر میں الف اور نون ہو, جن کے آخر میں الف اور نون ہو, مثلا عثمان, حمدان, نعمان اور ذیشان, اس طرح کے جتنے نام ہیں وہ نام بھی سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, عمر, عمرو کی طرح آنے, عمرو کے وزن پر آنے والے, عمرو میں بھی پھر وزن آئے گا کہ عمرو کے وزن پر آنے والے اسما بھی غیر منصرف ہوں گے. عمرو, ظفرو, حبلو, زحلو, یہ سارے غیر منصرف ہیں. یہ سب سے کم ہیں. عمرو کے وزن پر آنے والے اسما سب سے کم ہیں, میرے خیال سے 10 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 4 تو میں نے بتا دیے, عمر, ظفر, حبل اور زحل. اور میرے خیال سے اور میرے ذہن میں تو اب نہیں ہے, اگر کوئی ہو تو بہرحال یہ سب سے کم ہے. تو یہ کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ 6. سب سے پہلی مردوں کے نام تا کے ساتھ, دوسری لیڈیز کے نام, تیسری نبیوں کے نام, چوتھی افعلو کے وزن پر آنے والے اسم, اور 5ویں ایسے اسم جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہو, اور 6ٹھی قسم عمرو کے ساؤنڈ پر آنے والے اسما. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور بھی ہیں, وہ سب مصر گئے, وہ سب مصر گئے. تو مصر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکوں کے نام, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ جتنے بھی ملکوں کے نام ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کھایا, اور مصر میں, مصر کے مطاعم میں گئے. مطاعم کہتے ہیں ہوٹلز, مطعم ہوٹل کو کہتے ہیں, مطاعم بہت سارے ہوٹلز. تو مطاعم سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس ساؤنڈ پر آنے والی جمع, اس ساؤنڈ پر آنے والی جمع, جمع کا کتنا وزن مطاعم کے وزن پر, اور کیا آتا ہے؟ مساجد, مکاتب, اور کیا آتا ہے؟ مدارس, مدارس. اس وزن پر آنے والی جتنی بھی جمع ہے یہ ساری کی ساری غیر منصرف ہوں گی. وہ سب تھے سعدا. سعدا کا معنی ہے خوش, ہیپی, they were happy. تو سعدا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسی جو جمع ہے جس کے آخر میں یہ الف اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو, جیسے رحما اور فقراء اور شرکاء, جن کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ, الف اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہ بھی غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے جی. غضبان میں جو ہے وہ پھر وہی چیز آ رہی ہے کہ ایسے مبالغہ کے الفاظ جو اس وزن پر آ رہے ہیں, فعلان کے وزن پر آنے والے مبالغہ. فعلان کا وزن جب پایا جائے گا, فعلان کے وزن پر آنے والے اسماء بھی غیر منصرف ہیں. مصاریف میں بھی یہ بھی وزن ہے, مصاریف. اسی طرح اور کیا آتا ہے؟ مصابیح اور اساتیر, مکاتیب, تحاری, تحاریر. یہ سارے جتنے بھی ایسے الفاظ ہوں گے اس ساؤنڈ پر یہ سارے غیر منصرف ہوں گے. تو کتنے ہو گئے؟ 6 وہ تھے, اور 2, 8, 10 اور 11.
ٹھیک ہے جی. تو 11 ٹائپس ہیں. پہلی مردوں کے نام جن کے آخر میں تا ہو, دوسری عورتوں کے نام, تیسری نبیوں کے نام, چوتھی افعلو کے وزن پر آنے والے, پانچویں ایسے نام جن کے آخر میں الف اور نون ہو, چھٹی عمرو اور ظفرو کے وزن پر آنے والے, اور ملکوں کے نام, اور مفاعل مطاعم کے وزن پر آنے والی جمع, اور سعداء ایسی جمع جس کے آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ ہو, اور پھر فعلان کے وزن پر آنے والا مبالغہ یا صفت, اور مصاریف مصابیح کے وزن پر آنے والی جمع. سر محاریب اور مواقیت کے کیا معنی ہے؟ مصابیح تو جمع ہوگی مصباح کی, چراغ کی. جی تو محاریب کس کی جمع ہے اور کیا اس کی معنی ہے؟ محاریر نہیں, تحاریر ہے, تحریر کی جمع, تحاریر, تحریر کی جمع تحاریر. یہ سر محاریب وہ نہیں ہوتی دیگیں وغیرہ جو ہوتی ہیں, جو حضرت سلمان علیہ السلام کی تھیں کچھ؟ محاریب ہاں جی یہ والی جی محاریب. محراب کی جمع ہے نا, محراب, محراب کی جمع محاریب. اور دیگوں کے لیے کہا جاتا ہے, پتہ نہیں مجھے کنفرم نہیں ہے. ایک منٹ. اور سر مواقیت کس کی جمع ہے؟ مواقیت موقت, وقت. وقت. اچھا ٹھیک ہے جی. یہ آ رہا ہے معاویہ کی طرح اسامہ, حذیفہ, حمزہ, مریم کی طرح فاطمہ, عائشہ, زینب, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, فرعون, حامان, قارون, ہاروت, ماروت. اچھا یعقوب, ہارون, فرعون, حامان بھی شامل ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نبیوں کے نام, اور دوسرا پھر اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں فرشتوں کے نام, جبریل, میکائیل, وہ بھی غیر منصرف ہیں. اور اسی طرح جو ایسے نام جو عربی زبان کے نہیں ہیں, اصل میں عربی زبان کے نہیں ہیں, جیسے فرعون, حامان, قارون, یہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں. ہاروت, ماروت بھی یہ سارے اسی طرح ہیں. احمد کے وزن پر اکرم, اکبر, ارحم. عفان کے وزن پر رمضان, عثمان, سلمان الف لام کے ساتھ. عمر, مضر, زحل. مضر کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ آتے ہیں, مضر, بنی مضر. اور زحل جو ہے وہ ایک ستارے کا نام ہے. مصر سے مراد یعنی شہروں اور ملکوں کے نام, مکہ, لندن, بابل, ملکوں کے ساتھ شہر بھی شامل ہے. مطاعم میں وہ وزن آ گیا, منافع, مشارب, مساجد. سعداء کے ساتھ خلفاء, علماء, عقلاء. غضبان, جوعان, تعبان اور شبعان سیم وزن ہے. مصاریف, مصابیح, محاریب, مواقع. یہ غیر منصرف کی جو ہے وہ صورتیں ہیں. کچھ استثناءات آئیں گے جن کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. وہ استثناء اور وہ ایکسیپشنز کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جب QC 6 میں جائیں گے تو پھر یہاں پر جتنی کھڑکیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں, جتنے روشن دان چھوڑے ہیں, وہ سارے روشن دان اور کھڑکیاں انشاءاللہ QC 6 میں ہم کور کر لیں گے. QC 6 کریں گے نا سارے انشاءاللہ. ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ. اب الحمدللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ. اب آپ لوگوں نے پھل کھانا ہے انشاءاللہ. اب جب آپ QC 6 میں جائیں گے اور پھر 7 میں پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی محنت کا اثر نظر آئے گا کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیسے کیسے استعمال ہو رہا ہے. سر آپ کی محنت کا اصل تو آپ کی محنت ہے. جی بالکل, آپ کی, ارشد صاحب کی محنت ہے. چلیں ہماری تو جو ہے سو ہے, اللہ قبول فرمائے. اصل تو آپ لوگوں کی محنت ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اوقات کو فارغ رکھا اور اتنی جو ہے وہ کمٹمنٹ
کو آپ نے برقرار رکھا. اللہ اس کی سب کو توفیق دے اور سر ٹیم ورک ہے یہ. تو ہم یہ ایک دفعہ اوور ویو لے لیں جی. QC1 میں ہم نے یہ پڑھے تھے فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ پیٹرن پڑھے. پھر QC2 میں ہم نے کمزور افعال اور ڈبل اور حمزہ والے پڑھے، وہابہ، وعدہ. ان ساروں کو اگر ایک دفعہ دہرائیں تو قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب یہ سن لو، سمع اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، شاء بلکہ کہا زیادہ دوں گا جسے چاہوں گا، قالا زادہ شاء. اس لیے دعا کرو ہدایت کی تاکہ اللہ راضی ہو جائے. دعا، ہدا، رضیہ. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ورنہ ضل، اور ساتھ مسا بھی تھا. امارا، سآلہ اور قرأ حمزہ کے ساتھ آگے. اور پھر ہم QC3 میں آئے تو QC3 میں ہم نے مزید فی افعال پڑھے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلف، استغفر. اور قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے. تدبرا، تدارسا. اس سے بہتر ہوگا اللہ کی جانب انقلاب، انقلابا. اس کے ساتھ ہم نے کمزور افعال بھی پڑھے، اتقا، اقامہ، استقامہ. یہ سارے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. پھر جب ہم 4 میں آئے تو 4 میں ہم نے مضارع کی تبدیلیاں پڑھی. مین ٹاپکس آ رہے ہیں. مضارع کی تبدیلیاں کہ اصلی حالت تھی مضارع کی یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو اور یہ تفعلو. چھری والے الفاظ آئے، لم، لما، ان، من، ما، لی، فل اور ول. تو فعل مضارع کے آخر میں جزم آ گیا. لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل، لم تفعل. ہتھوڑی والے الفاظ آئے، لن، ان، اللہ اور لی، اور حتی بھی شامل ہے اس میں. تو فعل مضارع کے آخر میں نصب آ گئی، زبر آ گئی. لن یفعل، لن یفعلو، لن تفعل، لن افعل، لن تفعلو، لن نفعل اور ہی لن تفعل. اور لام اور نون مشدد کے ساتھ آیا تو معنی کے اندر بہت زیادہ تاکید پیدا ہوئی. لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن اور ہی لتفعلن. ایک اور 4 تھا، 3 لکھا ہوا ہے، 3 نہیں 4 ہے. ٹھیک ہے جی. اور 5 جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا تھرو آؤٹ جملہ اسمیہ، جوڑیاں اور پھر نصب کی حالتیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. یہ والے ٹیبلز بھی ہم سیکھ چکے ہیں QC4 میں. مؤنث کے صیغے، تثنیہ کے صیغے اور مجہول کے صیغے. ٹھیک ہے جی. 2 کے صیغے، مؤنث کے صیغے اور مجہول کے صیغے یہ ہم سیکھ چکے QC4 میں. جیسے نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. اور ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصر. اس کے علاوہ ہم نے جمع کی 2 قسمیں پڑھی، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم سمپل تھی، واحد کے آخر میں واو اور نون ایڈ کر لیں یا یا نون ایڈ کر لیں، اور مؤنث ہے تو الف تا ایڈ کر لیں. جبکہ جمع تکسیر کے لیے کوئی رول نہیں تھا، بلکہ جمع تکسیر میں اس کا رول یہ تھا کہ جمع کے قاعدے کو توڑ دیا گیا. کبھی واحد میں کچھ الفاظ ملا کر جمع بنتی تھی، جیسے بیت سے بیوت، عمل سے اعمال، اور کبھی واحد سے کچھ الفاظ اور حروف کم کر کے جمع بنتی تھی، جیسے بقرۃ سے بقر. پھر ہم نے مکان بھی پڑھا. مکان کے صیغے ہم نے پڑھے، مکان اور صفت، تفضیل، مبالغہ. ٹھیک ہے. تو صفت مکان کے صیغے ہم نے پڑھے، مخرج، گھر کے مخرج سے نکلتا ہوں تو مسجد جاتا ہوں، پھر مدرسہ جاتا ہوں. 3 طرح کے اسم مکان ہم نے سیکھے کہ اگر فعل مضارع میں
सेकंड लास्ट पर जबर या पेश होगी तो इसम ज़र्फ बनेगा मखरज की तरह, मफ़अल, मकतब। और अगर फ़िल मुज़ारे में सेकंड लास्ट के नीचे ज़ेर होगी तो इसम ज़र्फ मफ़इल बनेगा, मस्जिद, मजलिस। और अगर कोई काम की ज्यादती को बताना है, बार बार रिपीटिशन को बताना है, तो फिर मफ़अलतुन होगा, जैसे मदरसतुन और मकतबतुन वगैरह। और जमा सबकी एक ही है, मखरज से मखारिज, मस्जिद से मसाजिद और मदरसा से मदारिस, सबकी एक ही है। फिर हमने सिफत पढ़ी, रहीम ये सिफत था, और सिफत के दूसरे वजन हमने पढ़े, फ़अलान वगैरह, कसलान वगैरह। और तफजील हमने पढ़ा, जो तफजील का सीगा कंपैरेटिव फॉर्म में या सुपरलेटिव, अरहमु, अरहमु, अकबरु, अस्लमु। और मुबालगा के सीखे हमने पढ़े, गफ्फारुन, तव्वाबुन, रहीमुन, समीउन, शकूरुन, क़य्यूमुन, सुब्बूहुन। ये सारा का सारा एक हमने QC2 से लेकर QC5 के एंड तक का हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक क्विक रिव्यू कर लिया कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो चुका है। अब हम जो दूसरा लेसन पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, उसमें हमने अप्लाई करना है जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अभी ब्रेक लेंगे 7:30 तक के लिए, और 7:30 पे हम आएंगे और अपना आखिरी लेसन 20D पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सर करेक्शन करानी थी, एक वो महारीब का मतलब इमारतें होता है, वो में जिफान का मतलब होता है देगे। जी, महारीब का मतलब है जी, अगर किसी ने देगें नोट कर लिया था तो वो काट लें। महारीब का मतलब है इमारतें, वही मेहराब भी इमारत जी ही है। मेहराब की, जी मेहराब की जमा, जी बिल्कुल। महारीब जो वो आता है इमारत या मेहराब। ठीक है जी। अभी हम लेंगे ब्रेक और 7:30 पे वापस आएंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।